restaurant na yan. Pupuntahan namin. Diyan kami siguro kakain. Ayan. Sa floating. Parang fish pan. No? Guys, tingnan nyo. Ganda niya. We are going to where? 兜翻兩次好啲啊，兜翻兩次係嘛？ Thank you. Kami doon. Ang galing. Ayan yung sinakaya-sakaya namin, oh. Kami dyan, sa floating, fish pan. It's a floating fish pan, right, ma'am? Fish pan, restaurant, right? Yeah, restaurant. It's a floating restaurant with a live fish. Ayan siya. Ganyan nyo, guys. Kasama ko mga boss ko. So, alam naman nila na nag-vlog ako. So, ang ganda niya, diba? So, it's a great experience here in Hong Kong talaga. Tangan mo nyo. Si ate, ang galing niya mag-drive. Có trên cái bán sẽ vô ca chở hơi ra, không phải đâu ca la. Ang galing ni ate mag-drive. Bạn nhớ đi chùa đi ăn thả So, này là ai chở có đi. Wow. Chị So, yun guys, yung ganyan guys. đi. Mày có gì vô lại chở à, bán gì xin á, bán gì xin á, bán gì xin á. Mga pusit. Mà đi lần xa đi á, nàng cô đi đi à, đi chơi là thật ca chở hay, mua hay tù. Yêu pha hay phải thầu á, hay cho pha hay lấy hầu đây. Hay chuyên thầy pha thêm trẻ mày đi nha. Mày thế chở hơi xin á. I will still falling down the water. Oh my. Nakakatakot. Ang ganda niya. So, kakain kami dito sa island. Ang ganda ng ang puti ng ang puti ng tubig. So, pakita ko sa inyo dito. Ito yung puntahan namin, oh. Ito yung pinuntahan namin. So, makita nyo lang. Pakita ko lang lahat. So, dito na kami sa restaurant. Ang ganda. It's a great experience, guys. Makasama ko yung mga amo ko sa ganito. Actually, ayaw ko sumama eh. Kasi sabi ko, mainit, masusunog ang balat ko. Pero gusto ko itong mga ganito. Napakaganda guys. Very beautiful. So, I want to show everyone, this is my employer, with my mom. Hi, hello. Hello everyone, hello guys. Ayan. Thank you for watching sa vlog ko. My little Molly is now a big Molly. Nagko-course in the school. Wala si Kuya. Kuya is in the school. So kami lang talaga nandito.
habang naghihintay ng pagkain. Hả, cái đầu dừa này với phổi ra. Phổi ra. Rồi cái dừa nè, chết luôn rồi. Đó. Còn thức cô à? Sao dòng bạn học nữa? Mà gì dầu dứa đi cái này đi dầu đi cái gì đổ qua đi cái cao với lại đi. Không còn có cái dầu dứa rồi. Lần mai tới So, ayan guys, yung kanina namin. Sabay pa rin po ng sa Typhoon. Dito kami kumain. Galing sa ating mag-drive. Galing mag-drive sa atin. Ang galing niya mag-drive. Kumakambyo. Tayo na yan, tatay na ulit kami dyan. Masyadong sarap. Ano siya, magalaw yung bangka. Magaling siya maatras. Thank you, ma'am. Thank you. Careful, careful. Yay! Thank you. Gumagalaw. Ayan na siya. Ayan na.
調整一上就上咗去。Ah, it's not an, I think it's a plastic. Plastic. 媽，幫你而家想咩啊？